हेलो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हूँ आदिति तांको भाईर निबंध। तो आपण मैंने निबंध देखिए एवं नुआ दंपति को आशीर्वाद दिंतु। आशा करुच्ची आपण मैंने बहुत भलरे अच्छा आम मैंने बहुत भलरे अच्छु। आसतु स्टार्ट करदे भिडटी को। पहुँची गले कनिया घर बर्तमान गुड़ धुआ चली। आपण मैंने भी देखिपार्टी कनियार बड़ भौणी गुड़ धोउछंती एवं तांको भाउज गुड़ धुआ सरला। नना एबे पूजा पाठ करेंगे। ओम हस्तप्रख्यानाय 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 ओम विराजमने ओम देवताभ्यं नमः ओम वास्तुदेवताभ्यं नमः ओम इष्टदेवताभ्यं नमः ओम इष्टदेवताभ्यं नमः ओम रामदेवताभ्यं नमः ओम सूर्यादिगुरवः नमः।
କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଏବଂ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେବ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଧନ୍ୟବାଦ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣ ଟିକେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।